आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोका विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गतितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभाव पूर्वाधिगस्त्वयि अनुराग येषामैधिष्ठ तावत् बहुमानभार ततोऽवमानोदित तत्त्वबोध सुराधिराजः सह दिव्यगौर्या उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्व स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्च ऐरावतोपाहृतदिव्य गङ्गापाथोभिरिङ्गोऽपि च जातहर्ष जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाट नाकेऽपि वैकुण्ठपतेभ्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगापुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूप ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्य हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धकृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तद्दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्ना खलु गोपसङ्घा त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करबदरवदेवं देवा पुत्रावतारे परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजा तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामयेभ्यः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।